अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इनका शुमार ऐसी शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशाले राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। एक बार मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन वो प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना भी अपनी प्लेट लेकर इसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को ये अच्छा ना लगा और मोहम्मद अली जिन्ना से कहा, क्या आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूअर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते? मोहम्मद अली जिन्ना ने पुरसुकून तरीके से जवाब दिया, आई शुड फ्लाई टू एन अदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरी मेज पर बैठ जाता हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना के इस हाजिर जवाब पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया। उसने बदला लेने का फैसला कर लिया। अगले ही रोज प्रोफेसर ने मोहम्मद अली जिन्ना से सवाल किया, अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई, तो तुम किसको उठाओगे? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत को। तो प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, मैं तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्कुरा के फिर जवाब दिया, दुनिया में हर इंसान वही चीज चाहता है जो उसके पास नहीं होती। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वकालत में भी कुछ उसूल थे जिनसे वो तजावुज नहीं करते थे। एक ताजिर एक मुकदमा लेकर आपके पास आया और कहा, मैं चाहता हूँ आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजर ने मोहम्मद अली जिन्ना से उनकी फीस पूछी तो आपने कहा, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फीस लेता हूँ। ताजर ने पूछा, कितनी फीस? आपने जवाब दिया, 500 रुपए फी पेशी। ताजिर ने कहा, मेरे पास इस वक्त 5000 रुपए हैं, आप 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़े। मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है, मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफी हो। बेहतर है आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा उसूल है मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चनाचा मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फिरासत से मुकदमा 3 पेशियों में ही जीत लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपए वसूल किए। ताजर ने इस कामयाबी की खुशी से 5000 रुपए पेश करना चाहा तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया, मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना की जहानत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक मर्तबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हुए जो मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक ये खातून भी इसी डब्बे में सवार हो गई। उसके हाथ में एक बैग था और वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, जैसे ही ट्रेन रवाना हुई मैं अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि उस लड़की ने मुझसे कहा, मुझे 1000 रुपए दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं और चिल्लाऊंगी। मोहम्मद अली जिन्ना खामोश रहे क्योंकि सूरत हाल बहुत शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन आप खामोश ही रहे और यूं महसूस करवाया जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर वही बात दोहराई। तो मैंने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और इशारा किया, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, मैं बहरा हूँ। फिर मैंने उस खातून को एक कागज और कलम दी ताकि वो अपनी बात लिखकर मुझे समझा सके। उस खातून ने गुस्से में वो कागज पकड़ा और लिख दिया, मुझे 1000 रुपए दो वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, बस उसका ये लिखना था कि मैंने वो कागज अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी चैन खींच दी।
چند ہی لمحوں میں ٹرین رک گئی اور وہاں پر موجود ایک گارڈ میری طرف آیا اور میں نے وہ کاغذ اسے تھما دیا اور یوں اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اب کبھی بھی خالی ڈبے میں سفر نہیں کروں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی سفر کروں گا۔ عزیز ناظرین، ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی جس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور دیگر ٹرانسپورٹ بھی دستیاب نہ تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس خاتون کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ سفر گزرتا رہا اور آپ اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ جب اس خاتون کی منزل آئی تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ محمد علی جناح کے خلاف تھے، اس لیے سب فوراً ہی جمع ہو گئے۔ محمد علی جناح نے اپنی سگریٹ لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیا تو سگریٹ کے اوپر کی راکھ یا گل نیچے گر گیا اور کہا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سگریٹ کے اوپر یہ گل نہ ہوتا بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتا، لیکن یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دیانتداری کا یہ عالم تھا کہ ایک بار آپ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران آپ کو یاد آیا کہ غلطی سے آپ کا ریل ٹکٹ آپ کے ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور آپ ٹکٹ کے بغیر سفر کر رہے ہیں۔ جب آپ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر سے ملے اور کہا میرا ٹکٹ ملازم کے پاس رہ گیا ہے، لہٰذا مجھے دوسرا ٹکٹ دے دیں۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیں اور اسٹیشن سے باہر چلے جائیں۔ آپ یہ سن کر طیش میں آ گئے اور کہا کہ تم نے مجھ سے رشوت مانگ کر قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ آپ اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ عزیز دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح وہ عظیم لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا اگر ہمیں پتا ہوتا کہ قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان نہ بننے دیتے۔ قائد اعظم نے اپنی بیماری کو آخری وقت تک پوشیدہ رکھا تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتا چل گیا تو بر صغیر کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ اس لیے قائد اعظم نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔